फैसला आबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम ग्रेड 19 से ग्रेड 20 में तरक्की पाने वाले असातिज़ाए कराम के एजाज़ में तकरीब मुनक़्क़िद की गई। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के दफ्तर में होने वाली तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राव अब्दुल करीम ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 2 समंदरी की प्रिंसिपल मिस रुखसाना रहमान को ग्रेड 20 में तरक्की पर ख़ुसूसी तौर पर नुमायां किया गया और उनकी बेहतरीन तालीमी, तदरीसी और इंतज़ामी खिदमात के एतराफ़ में तारीफ़ी सनद पेश की गई। तकरीब में मलिक मंजूर अहमद, अली अहमद सियान, मिस नबीला कमल, मिस रुखसाना निघत, रुखसाना कौसर, नबीला असलम, शाहिदा जमील समेत दीगर तरक्की पाने वाले असातिज़ाए कराम को भी तारीफ़ी असनाद से नवाजा गया। इस मौके पर राव मोहम्मद इकबाल, वसीम साजिद, जाकिर हुसैन, डॉक्टर सैयदा आज़रा नसरीन, जाहिद इकबाल, किश्वर नाहिद राना और इफ्तिखार खान समेत महकमा तालीम के अफसरान और असातिज़ा ने शिरकत की। शुरका ने तरक्की पाने वाले असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी खिदमात को सराहा और मयारी तालीम के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया। सियालकोट गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान के ज़िला वशक में दहशत गर्दी का शिकार होने वाले अफराद में से क़दीर का ताल्लुक़ सियालकोट के नवाही इलाके बडियाना से है। अहले खाना के मुताबिक मक़तूल क़दीर गुज़श्ता 4 साल से बलूचिस्तान के ज़िला वशक में हजाम का काम करता था। मक़तूल क़दीर के साथ इसके 2 कज़न्स हसन और मोहसिन भी दुकान पर काम करते थे जो दहशत गर्दी का शिकार हुए। मक़तूल के घर पर रिश्तेदारों और अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद है और पूरे इलाके में फ़िज़ा सोगवार है। अहले खाना ने हुकूमत से अपील की है कि उनके प्यारों की लाशें जल्द अज जल्द घरों पर पहुंचाई जाएं। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास इंसदादे पोलियो मुहिम, गरां फरोशी और तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में इंसदादे पोलियो मुहिम, गरां फरोशी, तजावुज़ात के खात्मे और शहरी शिकायात के अजाले का जायज़ा लिया गया। इजलास में बताया गया कि 6 से 12 जुलाई के दौरान 25 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन का 94% हदफ मुकम्मल कर लिया गया है। कमिश्नर कराची ने अशिया ज़रूरिया के सरकारी नरखों पर अमल दरामद, गरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने, रोड साइड तजावुज़ात के खात्मे और गैर महफूज गैस सिलेंडर्स की फ़रोख्त रोकने के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, लिहाजा डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करें। कराची क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब कार पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल डॉक्टर आकाश वल्द सेठ सेरुमल के नाम से शनाख्त हुई, जिन्होंने बैंक से 50 लाख रुपए निकलवाए थे। ताहम रकम लेकर निकलने के दौरान वारदात हुई। बैंक के गार्ड ने भी फायरिंग की लेकिन मुल्जिमान फरार हो गए। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से शदीद जख्मी होने पर डॉक्टर आकाश को करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गए। मकतूल की लाश कानूनी कार्रवाई के बाद जना अस्पताल पहुंचा दी गई है। कराची वज़ीर आला हाउस कंप्लेन सेल में अवामी शिकायात के बरवक्त अजाले के लिए मौसर इक़दामात जारी हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी ने मुख्तलिफ अजला से मौसूल शिकायात और दरखास्तों का जायजा लेते हुए मुतालिका इदारों को फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी की। उनका कहना था कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत के मुताबिक अवामी मसाइल का फौरी हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सेहत, तालीम, बल्दियाती खिदमात, साफ पानी, नकासियाब और दीगर बुनियादी सहूलियात से मुतालिक शिकायात के अजाले के लिए मुतालिका इदारे मुतहरिक हैं। सैयदा तहसीन आबदी ने कहा कि सिंध हुकूमत शफाफियत, जवाबदेही और अवामी खिदमत के उसूलों पर कारबंद है, जबकि अवामी शिकायात के हल में गफलत या गैर ज़रूरी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शहरियों से अपील की कि अपने मसाइल और तजावीज़ वज़ीर आला हाउस कंप्लेन सेल में दर्ज कराएं ताकि बर वक्त रिलीफ फराहम किया जा सके। मीरपुर माथेलो थाना उबाड़ो पुलिस का फहाशी के अड्डे पर छापा, 9 मर्द और 3 खवातीन मुल्जिमान गिरफ्तार। एसपी घोटकी मोहम्मद अनवर खेतरान की हिदायत पर समाजी बुराइयों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। उबाड़ो पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मोहम्मद सुलेमान शेख के घर पर छापा मारा। मौके से 12 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फ्रेंड्स क्लब ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल पुलिस एसोसिएशन पाकिस्तान सेक्शन रीजन 5 सिंध के इश्तराक से नेशनल पुलिस अवार्ड्स 2026 की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। नुमाइंदा आप न्यूज़ कराची नज़र अब्बास जैदी के मुताबिक तकरीब के मेहमान खसूसी मुशीर वज़ीर आला सिंध सैयद नजमी आलम और साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध गुलाम कादिर थेबू थे, जिन्होंने पुलिस अफसरान में अवार्ड्स तकसीम किए।
تقریب میں SSP انویسٹیگیشن ویسٹ زون محترمہ دانیہ شاہ، SSP RRF محترمہ نسیم آرا پنہور، SSP ٹریفک ساؤتھ رانا اسلم، انسپکٹر محمد سہیل PRO DIG ٹریفک کراچی اور ریجنل سیکریٹری IPA ریجن 5 سندھ انسپکٹر طارق جدون کو پولیسنگ، پیشہ ورانہ خدمات، بہترین قیادت اور عوامی خدمت کے اعتراف میں نیشنل پولیس ایوارڈ 2026 سے نوازا گیا۔ تقریب میں پولیس افسران، سول و عسکری شخصیات، تاجر برادری، سماجی رہنماؤں، میڈیا نمائندگان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر پولیس کی پیشہ ورانہ خدمات کو سراہتے ہوئے پولیس اور عوام کے درمیان باہمی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ آپ کے سفر میں ہم سفر، کراچی ٹریفک پولیس۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے یونین کونسل برہما باختر اور ملال میں نئے نادرا سینٹرز کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں DG نادرا، معززین علاقہ اور پیپلز پارٹی کے کارکنان نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ان نادرا سینٹرز کے قیام سے مقامی شہریوں کو شناختی کارڈ کے حصول کے لیے فتح جنگ نہیں جانا پڑے گا۔ انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور چیئرمین نادرا کا تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اٹک کی تمام تحصیلوں میں نادرا کی سہولیات کی فراہمی اور یونیورسٹی آف اٹک کے قیام کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ عوامی فلاح کے منصوبوں کو سیاست سے بالاتر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈپٹی کمشنر اٹک ڈاکٹر مدثر احمد شاہ نے جنرل بس سٹینڈ اور الیکٹرک بس ڈپو کا اچانک دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے مسافروں سے کرایوں اور سفری سہولیات سے متعلق معلومات حاصل کی، جبکہ شہریوں نے کرایہ نامے پر عمل درآمد کی تصدیق کی۔ اس موقع پر مسافروں نے روزانہ چیکنگ کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب الیکٹرک بس ڈپو کے دورے کے دوران مسافروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے فراہم کردہ جدید سفری سہولیات کو سراہا، تاہم بڑھتے ہوئے رش کے باعث مزید بسیں چلانے اور سیکیورٹی انتظامات کو بہتر بنانے کی درخواست کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے شہریوں کے مسائل سن کر انہیں جلد از جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید نے انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک کی سائٹ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ٹینک کے ٹیسٹ رن اور ورکنگ کا جائزہ لیا۔ MD واسا عبد الوحید نے منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ گزشتہ رات 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور 18 لاکھ گیلن پانی سٹوریج ٹینک میں 1 لاکھ گیلن بارشی پانی ذخیرہ کیا گیا۔ انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک میں پانی اکٹھا کرنے کی ٹیسٹنگ کامیاب رہی۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق تحصیل روڈ، کچہری بازار، چرچ روڈ، غلہ منڈی روڈ اور گول چوک سے ملحقہ سڑکوں کا پانی ٹینک میں سٹور ہوگا۔ بتایا گیا کہ سٹوریج ٹینک میں اب بھی 17 لاکھ گیلن بارشی پانی سٹور کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور یہ منصوبہ شہر سے بارشی پانی کے انخلاء کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے منصوبے کو 100% مکمل کرنے کے لیے کام جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے AAP نیوز۔